Cara cleaning manual printer brother hasilnya. Terus putus, klik menu, lalu pilih menu. Bukan Pak, kabel Pak. Pilih menu lagi, masukkan angka 7, lalu oke. Pilih cleaning, kode angkanya 6. Oke. Pilih cleaning all. Kita kalau power cleaning ganti ke angka 3. Oke. Untuk startnya tinggal kita pencet tombol. Bisa ada upload. Di subscribe. Lah aku gelem gawe ngono aku diwaki. Heh? Nyuwun. Pisan ku iki.